জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ হি আল্লাহ ফজে কোনে প্রিয় খরচ হইতো না প্রিয় বুঝো খরচ হইতো না একরা মহব্বত ইয়ানারা কইবেন দে এই শান্তিরাটের জমিনের মধ্যে আশিক রাসূল এখনো পর্যন্ত আছে কথা বলেন ঠিক কি না কথা বলেন ঠিক একটু মহব্বতে জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ প্রমাণ করে দাই দাম করব আর ফুটটা মানুষ কলতন ঠিক কি না জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কি পু আল্লাহ হি আল্লাহ আল্লাহ হি আল্লাহ বলো আল্লাহ হি আল্লাহ বলো আল্লাহ হি আল্লাহ জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহ হি আল্লাহ বিবি আমিনা কি পু আল্লাহ হি আল্লাহ জশ্নে মিলাদের রাসূল अल्लाह ही अल्लाह हुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गई तारे और चाँद शर्मा गया और या मैं ना देखा कर मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी मेरा बेबी सबसे ये कहने लगी दुआ 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 अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की पू अल्लाह ही अल्लाह मुस्तफा जब दिखाया गया चेहरा ये मुस्तफा जब दिखाया गया चुकी तारी और चाँद शर्मा गया आमिना देख कर मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी दुनिया के रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की पूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना की पूल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने मिलादे रसूल अल्लाह ही